नमस्कार गोटे छोटिया वीडियो आपण मैंने जानते जे गत काली जो 24 परगना अच्छी हलिशापुर वेस्ट बेंगल जे ममता बानर्जी ऊपर अटैक है। आपण मैंने जानी ममता बानर्जी एकदा 14 वर्षर मुख्यमंत्री भाव जी सारा भारत वर्ष कलिकतार से जीति निर्वाचित होती तृणमूल कांग्रेस रु मुख्यमंत्री भाव में मात्र सारा भारत वर्ष दबदबा थिला गोटे विरोधी दलर नेता भाव में विशेषकर जिते विरोधी मोदी विरोधी कथा आसिले जदि आम देखा ता ममता बानर्जी छवि सबुठ आगे आसे किंतु जिते 2026 निर्वाचन होची बीजेपी राज्य जितुची तृणमूल कांग्रेस परास्त करुची तापर आम देखुं विभिन्न नेता कौ भाई अटैक हो विभिन्न नेता चपल माड़ क्या जोता माड़ क्या अंडा माड़ ये घटना माने सब चली आउ जो नेता मानकर करप्टेड नेता मानकर जो माने बटी आदाय करते से पुलिस अरेस्ट करुच्ची विभिन्न प्रकार देश विरोधी कार्यक्रम लिप्त थिबा लोक अरेस्ट करुच्ची। कथा पड़े जे भारत वर्ष गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र गणतंत्र रे एभली हिंसार स्थान अच्छी कौटी बोली आपण आमे पचारि परिबा हिंसा अच्छी कि कौटी जदि सी तांकर जने मृत कर्मी 24 परगना जाइथिले मृत कर्मी परिवार को देखा करिया पाई सेठी साधारण लोक माने ममता बानर्जी तो कहते बीजेपी लोक पथर टेका पर मारी किंतु जहाँ ओभरऑल रिपोर्ट कहूँ से सेठिकार जनसाधारण पथर मारी पानी बोतल मारी सागरे आउटी बड़ बड़ ये पथर मारी माने सीमेंट पथर जो गुड़ा कहते से इटा मारी सागरे माने अंडा मारी पानी बोतल मारी ये कथा जो पथर मारिबा केते दूर ठीक से जो जन नेता सी कौन कौन ममता बानर्जी कहते जदि मोर काच खोला था कम से कम मो मुंड फाटी जाता मुझे चली जाता जे गोटे जन एड़ बड़ नेता माने आमे देखुले जो कलिकता निर्वाचन पर छोट मोट नेता महुआ महुतरा आगुरी देखिए लाइव करके देखुले अंडा माड़ करते शह शह अंडा उपरକୁ जाऊला छात उपरକୁ डोर बाजुला एवं सीधा सीधी भाव ममता बानर्जी उपर अटैक जी तृणमूल कांग्रेस मुख्य सर्वे सर्वा ये बंगाल बर्तमान स्थिति आपण मैंने देखु से आमर ये ओडिशा रे जो भली विरोधी लोक दल सब अच्छा जो भली माने सरकार जी कर सरकार को जो भली घेरुंट वेस्ट बेंगल से भली देखा आम मिलूना मिलूनी कारण तांकर जो 22 जन सांसद सी सीधा आसिक बीजेपी मिशीगले तांकर जो विधायक पाखापाखि 2/3 विधायक बर्तमान जाकि बीजेपी समर्थन आउ गोटे ग्रुप तैयारी कर देइछन। ममता बानर्जी पाखे कह गले केवल महिला महुत्रा और से जो कल्याण बानर्जी आदि के जन 2-4 जन जो बड़ छवि अच्छा टीएमसी किंतु बर्तमान कलिकतार ये परिस्थिति हो किंतु आमे आ भितर देखिछंती जे वर्तमान जो कॉकरोच आंदोलन हो इथेनॉल इश्यू हो शिक्षा इश्यू हो ममता बानर्जी कोठा ए भितर आमे देखिले जे जो भली अंडा माड़ पत्थर माड़ जो भली पानी बोतल माड़ होउची ये कौन कलिकतार नुआ घटना कि आमे जेतबेले टीएमसी सरकार थिला सेतबेले महुआ मोहितर को एभली जो पत्थर पकेबा अंडा पकेबा ये सब कथा जो पचरा जाए बीजेपी लोक माड़ है से कहे यहाँ आम कलिकतार यहाँ नीतिदिनिया घटना किंतु जो अंडा माड़ है तापर महुआ महुतरा से कहले गणतंत्र हत्या होगा आउ ये गणतंत्र ना एठी कथा पड़ी कौन कहले जी जो कर्म करें तार फल ताकू सी भोगे पड़ो ये जो अंडा पत्थर ये जो पानी बोतल माड़ आदि ये किए तैयारी करथिला ना ये टीएमसी ही यूज करथिला। आपण देखिए जिते बीजेपी को नेता जाऊे प्रचार समय कौ भली पत्थर मढ़ा होता शुभेन्दु अधिकारी जी मुख्यमंत्री अच्छा बर्तमान कौ भली अटैक कराला गाड़ी की घेरिक माने एमाने जो कौन भिड़ हिंसा को माने भिड़े माने जो भली हिंसा करुले
ହୁଏତ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ବିଜେପିର ଯେକୌଣସି ନେତାଟିଏ ଯାଉଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କୋଉଠି ଏରିଆକୁ ଡରି ଡରିକି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ପଥର ଟେକା ଜୋତା ମାଳ ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାର କଥା ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କୋଉ ଭଳି ଗୋଟେ ବିଧାୟକକୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇକି ବାଡଉଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ। ତ ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଏ ହଉଛି ଏ ବଙ୍ଗାଳର ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକଙ୍କର ହେଇଯିବ ଯୋଉମାନେ 24 ବର୍ଷ ଧରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀର କଥାରେ ହଁରେ ହଁ ମିଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ଆସିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ବିଜେପି କି ମାରୁଥିଲେ ପଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଟିଏମସି ବାଲାଙ୍କୁ ପଥର ମାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯୋଉ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଏଟା କହିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯୋଉ ଗାତ ଖୋଳିଥିଲେ ସେ ଗାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏଠି କଥା ପଡିଛି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପଥର ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମାନେ ଆପଣ ବିରୋଧ କରିପାରିବେ ନାରାବାଜି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ହିଂସା ଏସବୁ କଥା ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦେଶର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତ୍ରୀ ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଛବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ରାଜନୀତିର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନୀତି ଯୋଉଭଳି ସେ ସୀମାକୁ ଖୋଲା ରଖି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁଯୋଗ ଦଉଥିଲେ ଭାରତରେ ପଶିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯୋଉଭଳି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ମାନେ ବିଜେପିକୁ ବିରୋଧ କରି କରି ଭାରତ ଦେଶକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ତାର ପତନ ଘଟିଲା। ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିବା ଆମେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଏଭଳି ଯୋଉ ଭୁଲ ଯୋଉ ପଥର ମାରି ଆଜି କାଚ ଖୋଲା ଥାନ୍ତା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜି ଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥିଲେ ସେ ଲୋକର କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଯଦି ବିଜେପିର ଯଦି କେହି ଜଣେ ଦୃଢ ବିରୋଧୀ କିଏ ଆମେ କହିପାରିବା ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର କଣ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ନା କଣ? ତମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଡରେଇ ପକେଇବ ଇଏ କରିବ। ସିଏ ତ ସେଭଳି କର୍ମ କରିଥିଲେ, ତମେ ସେଭଳି କାହିଁ କର୍ମ କରୁଛ? ତମେ ତ ସରକାର କରିଛ ନୂଆ ଆସିଛ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ହେଇନି 2-4 ମାସ ହେଇଛି। ତମେ ଏଭଳି ଉତ୍ପାତ କଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ ନୁହଁ, ଆର ମଧ୍ୟ ପତନ ଘଟି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସରକାରକୁ ଆସିଛ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ବିଜେପି ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନା କି ଟିଏମସି ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଆପଣଉଥିଲା ସେଇ ପ୍ରକୃତି ଆପଣେଇବ। ପୁଣି କାଲି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିବ ପୁଣି ବିଜେପି ଉପରେ ପଥର ପକେଇବ। ଇଏ କଣ ପଥର ପକେଇବା ରାଜନୀତି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଚଳେ କି ମହୁଆ ମୌତ୍ରା ଯୋଉ କହୁଥିଲା? ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ନୁହଁ। ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତ୍ରୀ, ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ନେତ୍ରୀ, ଜଣେ ଦକ୍ଷ ରାଜନେତ୍ରୀ ସିଏ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏ ଶୋଭନୀୟ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଆଉ ମତାମତ ଦେବେ। ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର।